ओडिशा वनांचल उन्नयन प्रकल्प द्वितीय पर्याय जापान अंतर्जातीय सहायक संस्थार ऋण सहायता और ओडिशा सरकारंकर आर्थिक अनुदान रे एही प्रकल्पटी 2017 मसीह आम राज्य में 12टी आंचलिक और 2टी वन्यप्राणी वनखंड में कार्यकारी होई आसुअछि। एही प्रकल्पर अवधि समुदाय 10 वर्ष जहाँकि 2017-18 मसीह आरंभ होई 2026-27 मसीहा पर्यंत कार्यकारी हेब। एही प्रकल्पर मुख्य उद्देश्य होउछि उजुड़ा जंगलर पुनरुद्धार और जंगल उपर निर्भर करुवा लोकमानंकर रोजगार वृद्धि कार्यक्रम रे सहायता सृष्टि करिबा। एही प्रकल्पटी आर्थिक वर्ष 2017-18 मसीह झारसुगुड़ा वनखंड अधीनस्थ 3टी वनांचल रे थिबा 88टी वन सुरक्षा समिति रे कार्यकारी होई आसुअछि। जंगल सुरक्षा और सुपरिचालना सहित ग्रामर सर्वांगीन उन्नति पाई 88टी वन सुरक्षा समिति रे अणुयोजना प्रस्तुत करा जायथिला। अणुयोजना प्रस्तुतिर 4 वर्ष पर आगामी 5 वर्ष पाई अणुयोजना संशोधन ग्रामवासी द्वारा सहभागी ग्राम्य अवधारणार विभिन्न पद्धति तथा सामाजिक मानचित्र, संबल मानचित्र, चपाती चित्र, जंगल सर्वेक्षण, गोष्ठी आलोचना इत्यादि माध्यम जंगल और ग्रामर वास्तव तथ्य संग्रह करा जाई अणुयोजना संशोधन पुस्तिका प्रस्तुत करा जायथिला। स्वेच्छासेवी दल, विशेषज्ञ और संपृक्त क्षेत्र परिचालना संस्था अणुयोजना प्रस्तुति रे वन सुरक्षा समिति को सहाय्य करथिले। हमर एई जगह रे एई जे पानी जाउनी, पानी से दूसरा बाटे पळै जाउछि, पानी कहीं से बिलप को जाउनी, ताहेले एडी गोटे पोखरी गेले हमर उपकृत कर्म बोली खोल जमकानी वाले आशा करिसु। पत्थर बनावा पत्थर पान पान गोली गुरी आसला हमको मार ता जन होजे मार तनी आबार कथा पानटा गोली गुरी आबार कथा तो इ तोले तोलटा हमर मुराटा गुटे बंधाटा बनमा। सही परि प्रतिवर्ष प्रत्येक वन सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत क्षुद्र योजना उपरे आधार करी एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करा जाउअछि। उक्त वार्षिक योजना को अनुमोदन पाई पल्ली सभा एवं ग्राम सभा को पठा जाउअछि। अणुयोजना रे उद्दिष्ट कार्यगुड़ी को प्रकल्प सहायता रे तथा संयोगीकरण माध्यम रे संपादन करा जाउअछि। समस्त नमस्कार, मुई चुड़ामणी बेहेरा टीम लीडर आपण मानकु समस्त को आजिकार बैठक रे स्वागत जणाउछे। आज आमे दुड़काभाल वन सुरक्षा समिति रो वार्षिक योजना प्रस्तुत करमा जेनटा कि हमर आर्थिक वर्ष 24-25 आमे वार्षिक योजना बेले आमे जेते बेले अणु योजना प्रस्तुत करथिले अणु योजना संशोधन करला बेले भी आमे जेन समस्या मान के नै गिरी योजना प्रस्तुत करथिले सेटा तो हमर प्रति वर्ष हेते लासছে से भितरु हमर ई 2024-25 मसिया रे केनटा हमके अग्राधिकार भाव रे आगे काम करबार अछि से सब आमे आज योजना प्रस्तुत करमा। जेन एनआर 0 रे आसीथिबा पैसा 7,60,164 टଙ୍କା आसीथिला आउ 7,39,505 टଙ୍କା खर्च होईची। आउ एनआर 200 रे 3,05,647 टଙ୍କା आसीथिला आउ 2,93,310 टଙ୍କା खर्च होईची। आज मीटिंग रे जो सब विषय वस्तु आलोचना है से विषय रे मुझे आज कहबार लगी जाऊे 2024-25 रो आर्थिक विवरणी विषय रे। 1 नंबर है प्राथमिक विद्यालय एवं अंगनवाड़ी रे नूतन प्राचीर निर्माण। 2 नंबर है वन सुरक्षा समिति गृह पाखरु राजेंद्र कुमार घर पर्यंत नूतन ड्रेन निर्माण 200 मीटर। 3 नंबर है राजेंद्र कुमार घर ठारू डैम पर्यंत कंक्रीट रास्ता निर्माण 400 मीटर। लाणी एसएचजी 2023 मसीह बड़ी पापड़ आचार आम टीआरएल तरफ शिक्षा ग्रहण करलु आउ एखेन बड़ी पापड़ आचार बने करी हमें रोजगारक्षम हो पारिछु। पड़ोशी ग्राम और वन सुरक्षा समिति मध्य विवाद न होबा पाई
तथा वन सुरक्षा समिति को सुरक्षा देवाई झारसुगुड़ा बनखंड द्वारा 8345.26 हेक्टर हस्तांतरित जंगल को सर्वेक्षण सीमांकन एवं खुंटीपोता कार्यक्रम वन सुरक्षा समितिर सभ्य और सभ्या मानक उपस्थिति रे एक कार्यकारी कमिटी माध्यम करा जायथिला। प्रत्येक वन सुरक्षा समिति पई आवश्यक पड़ुथुबा विभिन्न किसमर चारा रोपण पई वन सुरक्षा समितिर सहमति को आधार करी नर्सरी केन्द्र गुड़िक स्थापन करा जायथिला एवं एहाकु वन सुरक्षा समिति सुपरिचालना करिथिला। जंगल संरक्षण रे उन्नति आनिबा एवं प्राकृतिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करने पई वन सुरक्षा समिति सदस्य मानक द्वारा चिन्हित युग्म वन परिचालना अंचल रे खुंटाकटा और पातलीकरण कार्यक्रम करा जायथिला। अपसारित वृक्षगुड़ी को वन सुरक्षा समिति सदस्य मानकर स्वव्यवहार पई सेमानक मध्यरे बंटन करा जायथिला। अवक्षय होइथिबा जंगल को पुनः स्थापित करने पई मिलित जंगल परिचालना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार वृक्षरोपण यथा प्राकृतिक पुनर्जनन वृक्षरोपण, समूह वृक्षरोपण, जाळेनी और पशुखाद्य जातीय वृक्षरोपण, लघु वनजात वृक्षरोपण अणु योजना को आधार करी भिन्न भिन्न प्रजातिर वृक्ष निर्दिष्ट अंचल में लगा जायथिला एवं वृक्षरोपण रे मृत चारार पुनःरोपण मध्य करा जायछि। विगत 8 वर्ष मध्य सर्वमोट 13,38,300 चारा 2,522 हेक्टर अंचल में रोपण करा जायछि। मृत्तिका क्षय को ह्रास करने एवं आर्द्रता संरक्षण करने स्ट्रागार्ड ट्रेंच, कंक्रीट चेक डैम एवं विभिन्न आकार पत्थर बंध युग्म वन परिचालना अंचल में करा जायछि। जंगल वृक्षरोपण विशेष भाव में पशु एवं बणुआ जंतु द्वारा क्षतिग्रस्त होता है। एही परिप्रेक्षी रे बाउंश कंटाबाड़ प्रतिष्ठा करा जाउछि। जंगल अग्निकांड अनेक अवांछित प्रभाव पई जनाशुना जेपरि जैव विविधता हराइबा, वायुमंडलीय प्रदूषण रे वृद्धि, फसलर प्रकृतिर परिवर्तन इत्यादि। एही परिप्रेक्षी रे वन सुरक्षा समितिर लोक माने सेमानकर युग्म वन परिचालना अंचल रे जंगल ब्लॉक गुड़िकर सुरक्षा पई प्रतिवर्ष अग्नि निरोधक पट्टी निर्माण करुछंती। सेहीपरि जंगल क्षेत्र बाहर थिबा वृक्षर आवरण को उन्नत करने पई कृषि भित्तिक वनीकरण माध्यम सर्वमोट 2,246 जन हिताधिकारी मानक चयन करा जाई 905.71 हेक्टर व्यक्तिगत जमी रे फल, काष्ठ, अणकाष्ठ और कागज मंड जातीय वृक्षरोपण करा जाई अछि। नमस्कार, मु अरुण प्रधान कुटरापाली VSS मु केला गछ लगै छी। निजे जाई बेचुची केला गाँ गाँ आउ केला गछ 400-500 लगाई आउ लाखे 1.5 लाख टका प्रॉफिट मिलला न थी आउ इटा चाष करूछे मु इटा सब मो निजर इटा बारे। वन सुरक्षा समिति अंचल में बसवास करुथुबा गोष्ठींकर आनुषंगिक संबल वृद्धि निमंते सरकारंकर विभिन्न विभाग सहित एकाभिमुखी कार्यक्रम द्वारा सेमानंकर जीवन और जीविका को सुदृढ़ करा जाई पारिछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष में 15,069 जन हिताधिकारी को मोट 4,69,63,196 टंकार संयोगीकरण काम करा जाई अछि। बेलपहाड़ एवं कोलाबिरा वनांचल अंतर्गत ग्राम्य रास्ता एवं पोल निर्माण कराजिबा फଳରେ ग्रामवासी मानकर यातायात सुविधा सुधारिछि। शिशु माने सहजरे पाठशाला को पहुंचुचंती, चाषी माने निज उत्पादन बाजार को नहीं पारुछंती और ग्रामर सामाजिक और आर्थिक जीवन मान बढ़िछि। एछन ब्रिज ते हला गोली करी ब्रिज ऊपर जाउछु आउछु बहुत तकलीफ पाउथुनु, बहुत दुख पाइछु। ओटे पानी डेगी डेगी सब बेले निया ओना थिला आ जाउथुनु आउथुनु। एछन का ब्रिज ते हला बोली हमें बहुत खुशी होइछु, बहुत धन्यवाद दिया गला। बेलपहाड़ वनांचलर तेतिलिया बाहाल ग्राम जेउठारे दिन शेष हेले अंधारी ही आसुथुला। ग्रामवासी माने बिजुली बत्ती देखि नथिले। संयोगीकरण फल एही ग्राम विद्युतीकरण काम सफलतार सहित संपादित होई अछि। मोर नाम बेलमती रोहिदास, मुई तेतलिया बाहाल ग्रामवासी। एटा बहुत वर्ष नु हमर गाँ थी लाइन नहीं थई, बहुत कले 50 वर्ष आगली नु हमर बाप जा जेबुनु थिले हेबुनु लाइन नहीं थई। एबे जब 2017-18 रे जब VSS स्टार्ट हैला सेते दिन हमें लाइन एप्लीकेशन लिखी दे एबे ही आसी छे बेले सेति लागि हमें वन विभाग को धन्यवाद जणाउछु। एहा व्यतीत बायोफ्लक प्रणाली रे माछ चाष, कुकुड़ा चिया बंटन
ଧୂଆଁବିହୀନ ଚୁଲା ବଣ୍ଟନ, ମହୁ ଚାଷ, କଦଳୀ ଚାଷ, ରୋଷେଇ ଘର ବଗିଚା, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କନଭର୍ଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଜୀବିକା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଚାଷ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଆପଣାଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ଏକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ସଦୁପଯୋଗ କରି 54.4 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହାୟତାରେ କୋଲାବିରା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାତଲଇଡ଼ା ଓ ବେଲପାହାଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦିମାଲ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିଠାରେ 2 ଗୋଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ତେଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଆୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଋଣ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଯଥା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ ଆଗ୍ରହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ଅତି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠିରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅତି ଗରିବ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ବନ ସୁରକ୍ଷାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ନେଇ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି, ଧୂପକାଠି ତିଆରି, ଫିନାଇଲ୍ ଓ ବାସନମଜା ସାମ୍ପୁ ତିଆରି, ବଡ଼ି ତିଆରି, ଅଣ୍ଡାଦିଆ ଓ ମାଂସଳ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ବତକ ଚାଷ, ଛେଳି ପାଳନ। ବଡ଼ଦାପର ଆମ ଗାଁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ନୁ ଆମେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଆମର ମା ବିରଜା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟାଏ ଆମେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଆଡ଼ୁ ନେଇଥିଲୁ 50,000 ଲୋନ୍। ଆଉ 50,000 ଲୋନ୍ ନେଇକରି ଆମର ଏଇଟା ଛେଳି ବଢ଼ଉଛୁ ଆମେ। ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଛୋଟ ରାସନ ଦୋକାନ ଓ ଟେରାକୋଟା କାମ କରି ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରିଛନ୍ତି। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 45 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଶାଳମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିଡିକଲ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 8ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି 26 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାତକି ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ବଜାରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 95,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ଘାସ ଝାଡ଼ୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମେଳାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିଚାଳନା, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ, ଗୋପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଫିନାଇଲ୍ ତିଆରି, ଧୂପକାଠି ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିର ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ସୁଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟତାରେ 88ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗୃହ ଓ ରୋଜଗାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଭା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିରେ ଏହି ଗୃହକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ଆର୍ରେ ଗଛ ଲଗାଇଛୁଁ, ଏଫ୍ଏଫ୍ରେ ଲଗାଇଛୁଁ, ଏନ୍ଟିଏପିରେ ଲଗାଇଛୁଁ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଏତ୍କି ପଇସା ମାନେ ଆସିଥିଲା। ଏନ୍ଆର୍ରେ ଏତ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏତ୍କି ବଳକା ଅଛେ ଏତ୍କି। ଯେତିକି ଟଙ୍କାଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ବଳକା ରହିଲା ସେଟା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଛୁଁ। ଗୃହର ରଙ୍ଗ କାମ ଲାଗି ହେଇଛେ, ଆଉ ଖଲିଦନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଗୃହର ଚଟାଣ କାମ, ସାପଧରା ବାଡ଼ି, ସ୍ୱାଗତ ବୋର୍ଡ଼, ଟେଣ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁନଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସ୍ତରରେ ବନାଗ୍ନି ନିରାକରଣ, ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ, ହାତୀ ଚଲାପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କରୋନା ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ସିନେମା ଓ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ, ବନ ମହୋତ୍ସବ
ଓ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ଜାଗୃତ କରାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଫିତା ବାନ୍ଧି ଗଛ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ବିକାଶ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରି ପରିବେଶ ଜନିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରପଡ଼ା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର, ପାକେଲ ଖୋଲ ଓ ଦେଓପାନ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଜ୍ୟୋତି ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଂ, ଚୂଡ଼ାମଣି ବେହେରା ଓ ଅରୁଣ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏହି ମାଟିର ଝିଅ। ଏହି ବନମାଟି ମୋ ମା' ଭଳି। ଏହି ଗଛମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଏକ ଗଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରେମ। ଆମର ବନ ପାଇଁ, ଏହି ମାଟି ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ, ମୋ ଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଜ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ହେବ ଜୀବନର ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ।